କେତେଟା କି? नारी नहीं जिया आज्ञा नहीं ये पद्मावती सहित समान है बुढ़ीर जट शाशु बुढ़ीर बुढ़ी कहला तुम तो पाला वाला जाई चारिआडे बुलुथब तीर्थ देखिकी पकईद मु तीर्थ पाऊनी मु धरिकी बुलुची हाँ बुढ़ी मानसिक करथिला बरा भाईना आज्ञा काली हमें जीवा बरंबा वाला गाइबाकू आज्ञा आज्ञा সেইठी গলে हां ये নিসর্গা মহানদীর বিসর্জন করবে সেটা নিঃসন্ন সেটা বুড়ি জট তুমি জটর ঢুকি বসা হয় না তুমি কে বুড়ি জট লগাই দাও মোহিরা গরি মোহিরা এ টুকুর টুকুর বাটা নাতে Terima kasih.
ভাইরা এইটা गाती जस्ट टोपी ये है को टोपी ओके या को क्या पड़ती बालाजी सर्वोत्तम टीएमटी सीमेंट सीमेंट नगुआ आगे आगे এইটি তোমার কোন এটা গাতি যে গলে গলে কাহাকো তো শোনা যারকো গোটায় আখি আছে গোটায় নাই এটা গগলেশ সেটা ইংলিশ রে বহুত চিত্রান করনু আর গগলেশ কোন আসে আকাশ শোনা তো কথা ভাইরা यार গোটা গ্লাস আছে গোটা গ্লাস নাই আপন জানা কোন মা কি খারাপ আপন জানা তোমার যদি খারাপ हां কে চশমা কেতেবেলে ব্যবহার করা যায় জানিছো চলে খরা সময়ে বর্তমান রাত্রিরে কে চশমা তোমার ব্যবহার করছো এটা রাখতি না আঙ্কো আমার দিনে বেলা সিনা গোটা সূর্য টেকর 6টা সূর্য মোর পাওয়ার খরাপ মধ্যে দিনছ না হাত আমাকে ওই না করতে তুই ধাম এইটা তো বলে তাকু বেমারা হেতু ধর বুঝলে কি না আপন কয়টা গোটা গোটা মানে আছে চশমা মানে গ্লাস আছে গোটা গোটা নাই না এটা কাহিনী ব্যবহার করছো কাই ব্যবহার করছ মতে পচার নাম কইবি কহনা ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମେଡିକାଲ ପ୍ରଥମେ ଗଲି ସାଉଣ୍ଡ କହ ଯେତେବେଳେ ମେଡିକାଲ ଗଲି ମୁଁ ମେଡିକାଲ କାହିଁକି ଗଲ ମୋ ଆଖି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ଆଖି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗଲି ଡକ୍ଟର କହିଲେ 2000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ଭାଇ କହିଲେ 2000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ମୋର ତ ଟେଷ୍ଟ କରାଗଲା ଗୋଟା ଗୋଟା ଆଖି ଭଲ ଥିଲା ଗୋଟା ଗୋଟା ଆଖି ଖରାପ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଦେଖ ମୁଁ ଲଗାଉଛି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ପାଖରେ 1500 ଟଙ୍କା ଜେଜ ମୋ ପାଖରେ 1500 ଟଙ୍କା ଅଛି ଯେତେବେଳେ 1500 ଟଙ୍କା ଅଛି ଆଉ 500 ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଚଷମା ମିଳିବ ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ଯଦି ମିଳିବ ତାହେଲେ ଦିଅନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ଯେତେ ପ୍ୟାର କରିକି ଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ନେଇଗଲେ 500 এইটা নেইগলে 500 বুঝছনি এইটা নেইগলে 500 এইটা নাই মো পাখরে 500 লে বলা এই না মু চলো যাবে দিন দিন ভাড়া গাইছি এটো যা টঙ্কা নেবে এখানে লম্পে আরে লজ্জানি বাহারিয়া কোন মো বুঝলাই তো ভাইছে গা সন্ধ্যা নাই বরতা চিতা পরি মো প্রেম বরতা জনকাত কুমর হতা কলারে বরতা চিতা পরি মো প্রেম বরতা জনকাত কুমর হতা কলারে চালু কর বসে হাজে अरे बोल का बिंदी वाली ने सुना वो एक बिंदी है हमरा तो उठले के आपको पत्थर ना मुता हिरा गरी को हिरा रे टुकुर टुकुर बसाना तेरे मोरा खाते तारा पता खाते मोरा खाते सुधी धाव राव जानो कौन बोल इतने जोरे परिश्रम को छाड़ी देखू आज देखिला भाई ना आज्ञा आज्ञा जोटा मोर पापा गाइला आज्ञा कितनी गाइला आज्ञा যদি আমার যে বাহারে দেখানো ভালো হয় তা বাহারে बाहर कहीं जा তেমন তুমি আমার দমরে हां ভাই না আমন নিজ ঘর কথা আমন নিজ ঘর কথা আমি তোমাকে সম্মান দઉં છું
ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଭାଇନା ଆଜ୍ଞା ତମେ ମାନ ରଖିବ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଦବ ଆଜ୍ଞା ପୁରସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଦଉନା ସାଇକେଲ ନା ମାନେ ସାଇକେଲ ତାଲା ମାଡ଼ ହବନି ସମ୍ମାନୀୟ ସମ୍ମାନୀୟ ଭାଇ ଓ ଭାଇମା ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ଆଉ କଣ ସମସ୍ତେ ତମର ଭିଣେଇ ଆସିବେ କୁଟିବେ ଆଉ କଣ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆମେ 3 ଜଣ 3 ଭାଇ ଯାକ ଗାଧେଇ ଯାଇଥିଲୁ ସେ ପୋଖରୀ ଠିଆ 18-16 ବସିଥିଲେ बोले अरे हे ये सोळा पाला वाला वर्ष आसी रे तो लागतो आली मुझे तो सोळा कोई नहीं वो लगता है कि भाई तब मुझे जाओ सोळा कोई नहीं देखियो मच्छे टिके आसु करिया आ एबे सटी कि नो हमें तो भली बुलिया तो काका तो मंगला बाटे थे बोला रे ये बाघवाड़ी पाला वाला ये सोला सीन थी लागे मुझे यार सच्चाई वाले पकड़ के सोला के सोला वो से जो सम्मान दिया भाई हो गया हां हां ठीक है अरे सेफ्टी प्लेस से आगवा फिरेगा हां हां सुंदरी वाले में मुकुटवा है ना बीड़ी धर करलो तुम सब बोलुची मुकुटा होई मु गाथाई तेरे का कहला से कह मु खुशी हई मु आनंद हई मु से हई हम से जाओ हां मत बाबू भाई भगवान तो खाया बोले काका को लोग बोले कि रे सब आगे बोलती देवी 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 आ आ आ आ आ आ आ आइना कोन गरु से कुकुर ना ना ताको सुन सुन काट दो मोर हमर अभ्यास अछि मो भक्त कर हम भक्त को डाकले से भक्त बळे आसो जल्दी दे जल्दी दिया हां दे बिया दिया आ जल्दी दे जल्दी मु का पाखरे थोइ चले रे देवी अरे दिया दे हो तू बाबा को बेटा कहिला नाही न फुले ए सेमते गात मु आउ कोन ए नो अरे न फुले कोना को मुख्यमंत्री माने बरो रह क्या काटू प्रधानमंत्री आया डिक्लेयर करे माने करना फिर जाओ सागे सागे टंका दे दउची से सांसद बोले सांसद कले 6 मास दे हो न वर्ष के हो मु सेमती ताकू देबी को सागे सागे कोना होइची मु कहत मो भाग चिंता करे ताकू देबी आ आ आ आ देबी तते दिया जल्दी दीदी देखो मते कि नौना दी कहेगी कोन कहलो भाई कहती मु कोन कथा देबी वाली काले कहती मते काने कहतो अच्छा मां तो कानरे कोन कहलो भाई ना देबा बोली कहली हां बाबू मु दौड़ा दे मूर्ति देवे वाली कहले अरे बाबा तो कौन म्युनिसिपालिटी लड़ा कैसे को म्युनिसिपालिटी लड़ा आगे आगे छुआ झियोटा हमर गीत ओडे गाइला तमे भगवान को जा कानरे कोन पास बसिबो ए कौन किए आज तो कानून से म्युनिसिपालिटी लड़ा ମୋ ପାଖରେ ଏଇନା ଟଙ୍କା ନାହିଁ ପାଲା ସାରିକି ଗଲେ ମତେ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ମୁଁ ଯାଇକି 700 ପଠେଇ ତୋ କାନକୁ ହଳେ ମୋତି ଦେବି ଆଉ ସେ ମତେ ମୁଠି ଦବ भाई तो सुबुनी आओ बा ना फेर नंबर ढंग बोल के तो नहीं रे के महादेव बाबा बोले ना आ विश्व
ठीक अच्छी देवर्षि यही कथा तो राजा को परीक्षा करवा सब जीवा आम तो एमती जीवा जिते आज्ञा परीक्षा करने बाहरी पड़े देवर्षि आज पछपट डाकिदेले कहले ठाकुर आम जदि एमती जीवा ये जन्म जगत जी देखिब कह देवर्षि आ भगवान आमको गणिपात पड़ो तेणु से तो तुम बड़ भक्त हो नाई एमती जीवा केमती जीवा आम छद्म बेसर जीवा देशको परिवर्तन कर ब्राह्मण बेसर जीवा तुम हम मोर शिष्य हेबी तुम गुरु तेणु आज्ञा प्रभु डाकिले कह हाँ ठीक अच्छे अच्छा प्रभु ए ब्राह्मण बेस देखिए केमती का ना आज्ञा छद्म बेसर ब्राह्मण बेसर बापा गुरु शिष्य रूप आगे जी अंग राज्य को राजा कीर्तिचंद्र मान परीक्षा करने देखा जाऊँ गुरु शिष्य केमी आज द्वार द्वार बुली मो मान भिक्षा मागुंट भिक्षा मागिबा समय